Dobar dan, dame i gospodo, ljubitelji zdravlja, antitoksina, supica, pekara i nervnih slomova na drvene varjače. Ja sam dr. Zdravko Dren, čovjek koji je u svom životu vidio toliko gluposti da se ponekad zapitam da li nam je evolucija otišla unazad. Toliko gluposti kad se pogledamo u gledalo svako jutro. Jer ako je cilj evolucije da preživi najpametniji, pa mi smo već odavno istrijebili sami sebe. Srećom, priroda je milostiva. Ili samo ima veoma crn smisao za humor. Danas pričamo o 10 najopasnijih gluposti koje radimo svaki dan, a ubjeđeni smo da su potpuno normalne. Ne mislim na to što jedemo kiflu i zovemo to doručkom. To je posebna epizoda. Mislim na one svakodnevne mikrogluposti koje se gomilaju dok naše tijelo tiho šapuće "Čovječe, zašto?" Ali pošto ga ne čujemo, jer su nam AirPods u ušima, idemo redom. Na 10. mjestu je nešto što apsolutno svi radimo, a ponašamo se kao da je potpuno bezazleno. Preskačemo san kao da imamo drugi na rezervi. Ljudi kažu, ma spavat ću kad završim posao. Nećeš, brate, kad se umoriš praviš gluposti. Nauka kaže da manjak sna povećava rizik od gojaznosti, dijabetesa, depresije, srčanih bolesti i toga da povjeruješ u politička obećanja. Nije slučajno da je nedostatak sna korišten kao metoda mučenja. A moderna civilizacija ga naziva ponedeljak. Na 9. mjestu sjedenje cijeli dan, sjedenje dok radiš, sjedenje dok jedeš, sjedenje dok se odmaraš od sjedenja. Mi smo jedina vrsta koja se umori od nedostatka kretanja. Naučno provjereno. Dugo sjedenje slabi mišiće, povećava rizik od tromboze, povećava pritisak, remeti cirkulaciju, utiče na disanje i ubrzava propadanje zglobova. Ukratko, naše tijelo ima više kilometara stajanja nego industrijski radnik iz Jugoslavije, ali to nas ne sprečava da sjednemo u kafić čim izađemo iz kancelarije. Doslovno, idemo s jedne stolice na drugu kao migratorne ptice. Na 8. mjestu, doručak iz pekare. Ne pričam protiv pekara. Ja sam lično odrastao na bureku i sramotno sam ponosan na to. Ali ne može ti tijestasta lopta namazana uljem iz trećeg svijeta biti osnovni izvor energije. Niko ne kaže, joj kako sam se fino najela bijelog hljeba, sad ću da pokorim svijet. Ne, pojedeš kiflu i odmah ti se spava. Nauka kaže da brzi ugljikohidrati dižu šećer naglo, pa ga isto tako naglo spusti. Ko visoko leti, nisko pada. Zato nakon bureka imaš osjećaj da je neko povukao kabel iz tvoje duše. I još se čudimo što smo nervozni. Na 7. mjestu nalazi se svakodnevna mikrodehidracija. Ljudi misle da je dehidracija kada se onesvijestiš u pustinji dok na tebe padaju gomile pijeska i DNK od kamile. Ne. Dehidracija je kad popiješ 2 gutljaja vode i kažeš ja sam se danas napio vode kao kamila. Naučno, čak i blaga dehidracija utječe na pamćenje, koncentraciju, raspoloženje, rad srca, rad bubrega i probavu. Dovoljno. Čak 1 do 2% gubitka vode remeti mozak. Ali nama je mrsko otići do česme. Ljudsko tijelo je 60% voda, ali ponašamo se kao da smo napravljeni od suhog mramora. Na 6. mjestu, telefon u krevetu. Ta mala svjetleća cigla koja ti uništava melatonin brže nego što političari uništavaju povjerenje. I onda kažeš, ne mogu da zaspim, nešto razmišljam. Ne razmišljaš ti, brate moj, ništa. Tvoj mozak je u panici jer već sat vremena gledaš u ekran kao sova u farove. Nauka kaže da plavo svjetlo direktno suzbija melatonin, hormon sna, i pomjera cirkadijalni ritam, što dovodi do insomnije, hormonalnih poremećaja i gojenja. Ukratko, sklanjaj telefon iz kreveta ili će ti tijelo misliti da je podne. Na 5. mjestu, to što hranu jedemo stojeći, hodajući, u kolima ili pred TV-om. Digestivni trakt nije multitasking menadžer. Njemu treba mir. Parasimpatički nervni sistem opušta tijelo. A mi jedemo kao da nas neko juri. Kad jedeš pod stresom, digestija se praktično gasi. Usporava se rad želuca, slabije lučenje enzima, raste nadutost, refluks i gasovi. A nauka to naziva dispepsijom. Joj, brate, nije to nedostatak pepsija. Šašan. Mi to zovemo burek mi leži. Pa naravno da ti leži. Nisi mu dao ni jastuk ni pokrivač.
Na 4. mjestu, korištenje mirisnih i antibakterijskih proizvoda u kući više nego što je potrebno. Ljudi danas dezinfikuju sve. Sto, kvake, ruke, zrak, pse, djecu, muškarce koji se ne kupaju dovoljno često. Ali u većini tih proizvoda ima, sad će zvučati kao neka bajka ili neka dječja pjesmica, limonena, linalula ili linalola, benzalkonijum hlorida i drugih supstanci koje iritiraju kožu. To je bitno da znaš. Ne nazive, nego da iritiraju kožu. Remete mikrobiom, podižu rizik od alergija i oštećuju pluća. Nauka zna da pretjerana sterilnost šteti, ali mi vjerujemo da prljavština postoji samo da bi se protiv nje borili. Istina je da vaše tijelo u stvari voli umjerenu prljavštinu. Vaš imunitet je maleni komandant željan treninga. Na 3. mjestu, život bez kretanja, bukvalno. Ljudi danas prijeđu manje koraka dnevno nego učiteljica u digitalnoj učionici. Nauka kaže, kretanje poboljšava rad srca, metabolizam, raspoloženje, probavu, nivo energije i kvalitet sna. A mi smo sveli kretanje na transfer od kauča do frižidera i nazad. Sad se vraćamo opet na ovo sjedenje. Kad pitaš ljude da li treniraju, kažu, naravno, ponekad. A ponekad znači da su jednom 2021. istegli ruku da dohvate daljinski. Kretanje je život. Nekretanje je bolest koja se ne vidi odmah. Na 2. mjestu, apsolutna kraljica savremenog ludila, hronični stres. Kad si stalno pod stresom, kortizol postaje tvoj najbolji prijatelj, ali onaj toksični prijatelj iz srednje škole koji te uvlači u gluposti. Kortizol remeti imunitet, povećava apetit, šalje energiju u pogrešne sisteme, utiče na hormone, izaziva nesanicu, gojenje, depresiju i slabi pamćenje. Stres je tihi ubica zato što stalno glumi da je normalan, a mi ga tretiramo kao, ma to je život. Nije! To je put u propast. I sada šampion današnjeg videa, na 1. mjestu najveća, najopasnija, najpodcijenjenija glupost koju radimo svaki dan. Ignorisanje signala svog tijela. Tijelo ti kaže umoran sam, ti kažeš možeš samo malo. Tijelo ti kaže nešto me boli, ti kažeš proći će. Tijelo ti kaže nemoj jesti tu 3. pljeskavicu, ti kažeš ko si ti da mi naređuješ. Mi tretiramo vlastito tijelo kao potrošni materijal. Dok je mlado, zloupotrebljavamo ga. Kad se pokvari, ljutimo se na njega. Nauka je jasna. Najveći rizik za zdravlje nisu virusi, bakterije ni vanzemaljci, već mi sami. Naše odluke, navike i ignorisanje. E sad, ajmo na brzinu da preletimo rješenja. Ponavljam se opet, ali dobro, ajde. Da li su komplikovane? Naravno da nisu. Da jesu, ljudi bi ih lakše radili jer smo ubjeđeni da sve mora biti teško da bi bilo dobro. Rješenje broj 1. Spavaj. Ozbiljno, spavaj kao da će ti neko sutra naplatiti nedostatak sna po satu. Spavaj kao da ti je tijelo investicija, a ne kanta za smeće. Rješenje broj 2. Kreći se, ne treba ti teretana, tegovi, trener koji viče ajmo još 3. Dovoljno je da radiš ono što ti je priroda namijenila. Hodaš, šetaš, penješ se u stepenice. Rješenje broj 3. Jedi svjesno, ne u autu, ne nad sudoperom, ne pod stresom. Sjedni, udahni, pojedi. Probava se neće aktivirati dok tvoj mozak misli da mora bježati od lava. Rješenje broj 4. Smanji hemiju u kući. Ne moraš stan dezinfikovati kao da ti dolazi sanitarna inspekcija iz svemira. Rješenje broj 5. Resetuj stres. Ne trebaju ti kristali, energoterapija ni guru iz Indije. Dovoljno je disanje, kretanje, san, rutina, granice i malo discipline. Rješenje broj 6. Slušaj svoje tijelo. Ono je najpametniji doktor u prostoriji. Ja sam samo glas koji ga prevodi na balkanski. I za kraj, samo jedna poruka. Zdravlje nije skup velikih odluka. Zdravlje je skup malih gluposti koje prestaneš raditi. I malih pametnih stvari koje počneš. Kad se sve sabere, mikropromjene naprave makroživot. To je to, dragi moji. Ja sam dr. Zdravko Dren i ako nikada niste bili ponosni na svoje tijelo, vrijeme je da ono bude ponosno na vas. Kao što je nekad bivša bila na mene.